Hi guys, welcome to part 3. I'm gonna eat now my curry fry. Big eye ba yun? Yes, ma'am. Eto na lang 12 ons. Tapos ano, parang may ribs kanina. Nasaan yun? At saka to, asan to? Asan yung price nito? Bali yan siya ma'am, 795. Meron lang po ng Caesar salad and ice cream. O yun na lang. Okay ma'am, bali ang order na lang po ninyo ma'am. Your strict 12 pounds ma'am. Ma'am, palitan na po rin natin yung sweet mo ni ma'am kasi wala na rin yung sweet mo ma'am. Loaded sweet potato. Yes ma'am, maubusan na lang po si ma'am. Bakit ganyan potato? Big potato siya ma'am. Oo nga, loaded baked potato. Sweet potato po. Hindi, tinanong na ako, pinalitan na